जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। গত বছর ডিসেম্বরে যখন অমিত শাহ বঙ্গ সফরে এসেছিলেন তখনই নেতা কর্মীদের পেপটক দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র 5 বছরের মধ্যে কিভাবে 3টি বিধানসভা আসন থেকে 77টিতে এবং 2টি লোকসভা আসন থেকে 18টিতে উঠে এসেছিল বিজেপি। শনিবার ব্যারাকপুরের কর্মী সম্মেলন থেকেও তিনি জানিয়ে দিলেন এবার 38% থেকে 45% লাভ দেবে বিজেপি। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने। अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। শনিবার ব্যারাকপুরে সভার মেজাজ ছিল একেবারে নির্বাচনী ভাষণে চেনা মোড়ক। অমিত শাহ রাজ্যের অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নিশানা করে যান আগাগোড়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে রাজ্যে দুর্নীতিকে কার্যত প্রতিষ্ঠান করে ফেলা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে শনিবার ফের তীব্র আক্রমণ শানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এসএসসি, পুরসভায় নিয়োগ, গরু পাচার, 100 দিনের কাজ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে কিছুই পড়ে না। यहाँ कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बनाओ। और ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। অমিত শাহর কটাক্ষ ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর চোখে ঠুলি পড়েছেন। তবে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন বাংলার মানুষ সেই ছানি কাটার অস্ত্রোপচার করে দেবে। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन करे, सब दिखाई पड़ेगा। এবার বাংলায় বিজেপি সরকার গড়া শুধু রাজ্যের প্রয়োজন নয়, গোটা দেশের নিরাপত্তার জন্যও জরুরি এমনও দাবি করেন অমিত শাহ। তার বক্তব্য, যেভাবে অনুপ্রবেশ হচ্ছে তাতে জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অনুপ্রবেশে রুখতে কেন্দ্রের উদ্যোগের পথে রাজ্য সরকারি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। बंगाल में इस बार सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। অমিত শাহ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কেন্দ্র কি করেছে, পাল্টা উত্তর দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সীমান্তে ফেন্সিং এর জন্য জায়গা দিচ্ছে না রাজ্য সরকার, তাই সীমানা দেওয়া যাচ্ছে না। তার আরো অভিযোগ, নদী নালা দিয়ে যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে রাজ্য পুলিশ তা আটকাচ্ছে না, বরং জাল নথি বানিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা সংসদে তার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে বলেও জানান অমিত শাহ। ममता दीदी कहती है केंद्र सरकार क्या। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाढ़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं हो। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है, और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है।
मैंने पार्लियामेंट में भाषण करा था, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करे थे। এই প্রসঙ্গে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের কথাও তুলে ধরেন। অমিত শাহর দাবি, আদালত জানিয়েছে অনুপ্রবেশে রুখতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট নয় এবং সীমান্তে জমি দিতেও নির্দেশ দিয়েছে। এটা সরকারের জন্য বড় ধাক্কা মন্তব্য করেন অমিত শাহ। তার অভিযোগ, তবু জমি দেওয়া হচ্ছে না কারণ অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাংক। मगर कुछ दिन पहले मुझे बड़ा खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31/3/26 के पहले देने का ऑर्डर। हाई कोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है। বক্তৃতার শেষ পর্বে রাজনৈতিক পরিহাসের জবাবও দেন অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী তাকে কটাক্ষ করেন, উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাম সেতু তৈরির সময় রাবণও পরিহাস করেছিল, ভেবেছিল তাকে কেউ হারাতে পারবে না। পরিসংখ্যান তুলে ধরে অমিত শাহ জানান, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যে 39% ভোট পেয়েছে। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা ছিল 77 এবং শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা। এবার বিজেপির ভোট 38% থেকে লাফিয়ে 45-এ পৌঁছবে। बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष के नेता। अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है। এক মাসের মধ্যে এটি অমিত শাহর দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ সফর। এর আগে গত বছরের 30 ও 31 ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় এসে দলীয় সংগঠন সংক্রান্ত একাধিক কর্মসূচি ও জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন। এপ্রিল-মে মাসে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকায় বিজেপির মিশন বাংলাকে আরো জোরদার করতেই এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতীতি ঘোষের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।